मेरा भारत महान, के योगी विनोदानंद, सोलर पावर ह्यूमंस, कैलिफोर्निया। आइए, मेरा भारत महान, जब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आज मैं दारा सिंह जी के बारे में सोच रहा था। यहाँ दारा स्टूडियो है बिंदु जी का, तो देखिए डंड करने का मन किया। डंड बैठक, सो देसी की ओशको ते हेडस्टैंड करो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Your brother 68. The more you grow in age, the more younger you become. So here is the philosophy of yoga. तो आइए, practice and practice. आसन, strive for the best. शेक्सपियर। तो आसनों में 84 लाख में करना ही है, तो फिर किंग आसन करो ना मेरी जान, मेरी बलबल। शीश आसन, हेड स्टैंड, समाधि में जाओ, go ageless. Complete control on your all senses. Enjoy the mortal world, go ageless. तो आइए शीर्षासन, ये हिस्सा लगाइए जब समय लगे, खाली पेट। गो फ्रूटेरियन। अभी देखिए शाम का समय है, सेक्टर 19 पब्लिक पार्क। हो आसन, धन अनार का जूस, देसी घ्यो छको, वेरका दा दुध पियो, नो एडवर्टीजमेंट, मज्झां दा, गावां दा। सतनाम शिव वाहिगुरु। Follow me, 5 minutes, 10 minutes, 1 hour, and ultimate samadhi. Again I repeat, थोड़ा वीर ठहाड़ साल दा, जय महाकाल, देसी घ्यो दा कड़ा छको, वेलकम। ओ गुरुद्वारा गुरसागर साहिब, चले आओ झील के पार, झील के पास। Join me, के योगी विनोदानंद. Within 6 months you can experience samadhi. But again, discipline, celibacy, non-violence. Om Namah Shivaya. Follow me. This portion to be touched on the ground, and follow me. Here I go. Jai Mahakal.
Wow. So it's getting dark now. ਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਲੈ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਟਰਾਈਵ ਫॉर द ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਫੇਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਅਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ। 19 ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਟਰਾਈਵ ਫॉर द ਬੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਾਂਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ 68 ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਆਇਓ। ਦੇਖੋ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੇਅਰ ਆਈ ਗੋ ਅਧਿਆਇ 18 और श्लोक 33 धृत्याय आधारिते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी। Surrendered means Lord Krishna says with yoga meditation control on your senses, your prans, then your thought process, your semen, your thought process and prana, they are the three beats on the same string. So strive for the best. Yoga is no flurry speeches. Sectors 19A. Welcome here. गुरुद्वारा गुरसागर साहिब जवान लड़कों के लिए। फरगट नशे नुशे छड़ दो। कंप्लीट कंट्रोल ऑन ejaculation system. No premature ejaculation system. Complete control. Enjoy your life. Go Vajroli, Khechari. Then floating on the surface of water with ploughing. ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਰੀ ਬੰਦਰ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਇਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਧਰ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ।
भगवान कृष्ण स्वयं करवा लेंगे जो करवाना है. He'll place you at a place, a situation. Mother will become absolutely conducive to your purpose. Jai Mahakal. So this is Sector 18. By the way, Sector 19. See the public park? And here across the road is you can go fruitarium. ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਫਿਰ ਘਿਓ ਛਕਣਾ ਖਾਲੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਅਗੇਨ ਗੀਤਾ Srimad Bhagavad Gita, go ageless, strive for the best, headstand arms together, in moderation everything. Again, message goes to all my yoga tigers, solar powered humans, California, and Vic Rinpoche, American, see, example before the world of yoga, the masters of Khechari inducing automatic Khechari in direct retreat. Mera Bharat Mahan. Yeah, I welcome all the foreigners to Kumbh. Kumbh is approaching. Join us. Have the blessings of the Naga Babas. Om Namah Shivaya. Jai Shri Krishna. Join KV Yogi Vinodanand. Absolutely philanthropic. No money. Asan ke baad, you have to come in cross posture and Balasana. So I'll be going now for my cross posture and Balasana. Welcome. Be a lion, be a king.